رات گئے عمران خان کی صحت خراب ہو گئی، کس ڈاکٹر نے اور کس نوعیت کا علاج کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج کے اوپر کیسے آگے؟ قاضی فائز عیسیٰ بھی آخرکار ڈر گئے اور کس بات سے مکر گئے اور کون سی بات اب نہیں کر رہے جو پہلے کہتے تھے؟ ہم نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ ایک بڑے سیاستدان کا نواز شریف صاحب کو ایک بڑا چیلنج کس نوعیت کا ہے؟ آج اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں عمران خان، جن کی عمر تقریباً 74 سال ہے۔ اس سے قبل بھی ان کو جو ہے وہ یہ تکلیف ہوتی رہی، جس کے باعث رات کو ان کی صحت خراب ہوئی۔ صحت خرابی کی صورت میں جو ان کے خاص معالج تھے ان کو تو اجازت نہ ملی وہاں جانے کی، لیکن نئے ڈاکٹر آئے، وہاں پہ پہنچے، جیل کے اندر ہی گئے، بیرک میں جا کے کچھ میڈیسن دیں اور ان کا علاج ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ اتنی عمر میں آپ کو پتا کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے بھی پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے، ان کی بھی صحت خراب ہوئی تھی، انہیں بھی زہر دینے کی باتیں ہوئی تھی۔ اب عمران خان کی جانب سے بھی یہ انکشاف سامنے آیا تھا کہ انہیں سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت ان کو لگتا ہے کہ خراب ہو رہی ہے، اور وہ جو کھانا ہے گھر سے نہیں لانے دیا جا رہا اور جو کھانا یہاں سے دیا جاتا ہے اس میں کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ جو جلن تھی ان کو معدے کی پرابلم ہوئی تھی، جس وجہ سے رات کو ان کی صحت خراب ہوئی اور اچانک جو ہے وہ معالج کو بلانا پڑا، چونکہ وہاں پہ اس طرح سے واک بھی نہیں کر سکتے، آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے، اور جو بندہ سپورٹس مین رہا ہو، اتنے عرصے سے جیل میں ہو، بھلے ان کی تصویر سامنے آئی، دیکھ لیا گیا، صحت ان کی بہتر لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود صحت خراب ہے۔ اور جس عمران خان کو زہر دینے کی بات ہو رہی ہے، اور چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، وہیں پر عمران خان کی جب صحت خراب ہوتی ہے تو ان کا جو اپنا ڈاکٹر ہے، جو ان کی صحت کے حوالے سے ساری چیزوں کو جانتا سمجھتا ہے، اس کا نہ جانا بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن عمران خان کی صحت تو خراب ہوئی، اس کا علاج بھی کروانے کی کوشش کی گئی، مگر ان کے اپنے مالج سے نہ کی گئی۔ ایک اور ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اس نے ان کو کچھ میڈیسنز دی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی معدے کی جو جلن ہے وہ کم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آگے دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک ہی صف میں شامل ہو گئے۔ یہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی فکر مند ہے، چونکہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ اب ان کو یہ بھی سمجھ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ اب سیم ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کھلے عام اور سرے عام یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو یعنی کہ خورشید شاہ اور باقی جو ان کے لوگ ہیں، کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کی لیڈرشپ دنیا سے چلی گئی، جنہوں نے قربانیاں دی، جن کے کارکنوں نے کوڑے کھائے، اور ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ جو کارکن ہیں وہ بڑے میچور ہیں۔ تو پیپلز پارٹی آج جو چیزیں کہہ رہی ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جن لوگوں نے مل کے عمران خان کے خلاف حکومت ختم کی، ساری چیزیں کی، چونکہ ان کا پولیٹیکلی اور جمہوری طور کے اوپر یہ حق ہے ان کو کہ وہ عدم اعتماد لائیں، ساری چیزیں کریں، مگر ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں بائی پاس کیا، ہمیں لولی پاپ دیا، ہمیں استعمال کیا گیا۔ نواز شریف صاحب کو پہلے بھی ہم نے مل کے اقتدار میں ان کی جماعت کو، ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا، اور اب نون لیگ کو وہ یعنی کہ نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہی موقف پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اب کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک ہی اتحاد کی شکل میں سامنے آ جائیں؟ اور کیا اس سلسلے میں علی محمد خان یا پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی قیادت ہے وہ کوئی کوشش کرے گی؟ مگر پیپلز پارٹی کی ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، وہ کسی مجبوری کے نتیجے میں ہیں، یا جیسے بھی ہیں حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کسی حد تک یہ ممکن ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہے یہ شاید الیکشن میں ایک ہو جائیں۔ مگر یہ ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس مفاہمتی سیاست کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مگر انہوں نے جیل میں جانے سے قبل اور جب انہوں نے دیکھا سارے حالات کہ یہاں پہ اکیلے کوئی بس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو یہ انہوں نے ضرور کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں، اور اس ملک کے
जो मुक़्तदर और ताकतवर हल्के हैं, सदर समेत, आर्मी चीफ समेत, उनके साथ भी बैठने को तैयार हूँ, लेकिन मुल्क को ठीक करने के लिए, अवाम के फ़ायदे में और मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने के लिए। अगर खान साहब जेल में जाने से कबल ऐसी चीज़ें बयान कर रही थी और अब पीपल्स पार्टी भी लचक दिखा रही है, तो क्या ऐसे नामसाद हालात में इन मुक़्तदर हल्कों का जो है वो मुकाबला करने के लिए और नवाज शरीफ और बाकी लोगों का रास्ता रोकने के लिए और धांधली में जो इन दोनों पार्टीज़ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे के नारवा सलूक किया जा रहा है, ये अपने हक और हकूक़ के लिए क्या एक पेज पे आएंगे? ये वही फार्मूला है कि तमाम, पहली तो बात है सियासी जमातों को आपस में मिसाक जमहूरियत करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी चूँकि नून लीग, पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पाक सरजमीन MQM बाप पार्टी, ये सारी मिल के जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तो ऐसे में अगर पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी जमात है, तीसरी बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, तो ये अगर आपस में मिल जाएँ, इस निज़ाम के साथ खड़े हो जाएं और ख़ासकर इधर से इमरान खान और उनकी पार्टी और वहाँ से नाट जरदारी साहब वो सिर्फ पॉलिसी बनाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वही स्टांस लेके आ जाएंगे, हकीकी आज़ादी चाहिए या हम जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके लिए चीज़ करना चाहते हैं। यकीन जानिए, मेरे अल्फाज याद रखिएगा, बिलावल भुट्टो अगर वो किसी अपने ज़ाती मफाद की खातिर नहीं, सही और अच्छी नीयत लेके अपने नाना और अपनी माँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए ये नैरेटिव लेके आएँ, ये इमरान खान को क्रॉस कर जाएंगे। मैं आप कहेंगे मैं बड़े अल्फाज कह रहा हूँ, लोग इनके साथ हमदर्दियाँ शामिल कर लेंगे, इनकी जो किरदार कुशी की गई, जो और चीज़ें होती रहीं, वो लोग चीज़ें भूल जाएंगे और बिलावल साहब का साथ देंगे और इसको वो अच्छा समझेंगे। ऐसे हालात में कि जब तहरीक इंसाफ मुश्किल में थी, जब इमरान खान जेल में थे, तो बिलावल ने नौजवान सियासतदान होते हुए अवाम की बात की, वो बात की जो कि एक रियलिटी है, तो इसके ऊपर वो चाह जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इसमें सियासत होगी, मकारी होगी, या जेन्युइनली वो ये चीज़ समझते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, तो लिहाजा हम दोनों को मिल के पार्टीज़ को आगे बढ़ना चाहिए और ये सोबतें बर्दाश्त करनी चाहिए और इस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। अगर उनकी नीयत अच्छी है और इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो ये बड़ा टफ टाइम दे सकेंगे, जिसके नतीजे में मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में नहीं ला सकेंगे, इलेक्शन के नताइज में हेर फेर नहीं कर सकेंगे, धांधली को ये रोक लेंगे, अवाम के हकूक़ की बात मिल के कर सकते हैं। तो बिलावल साहब किसी हद तक खामोश हैं, उस तरह से सामने नहीं आ रहे, लेकिन यंग लैड हैं, अभी अच्छी खासी उनके पास उम्र पड़ी है, वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलके एक पेश के ऊपर आ जाते हैं, तो यकीनन जहां पे तहरीक इंसाफ के वो बाजू बनेंगे या मिलजुल के पॉलिटिकल सफ़र का किसी हद तक कुछ चीज़ों के खात्मे के लिए कहीं के ऊपर बेहतरी लाने के लिए काम करेंगे, तो बिलावल साहब को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो बड़े मैच्योर भी हैं, वो एक इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और तहरीक इंसाफ के जो यंगस्टर हैं खासकर, उनको भी ये बात अच्छी लगेगी, चूँकि इस दौर के अंदर लोग समझ चुके हैं कि किस चीज़ का इलाज जो है वो किस तरह से मुमकिन है। तो मफाहमती सियासत होनी चाहिए, मफादात से बालातर होनी चाहिए। हाँ, मुल्क और कौम को सामने रखते हुए उनके मफादात के लिए अगर आप इकट्ठे होते हैं, ना कि ज़ाती, तो इसमें बेहतरी आएगी। तो ये एक अच्छा नुक्ता है। काजी फायज़ ईसा साहब डर गए कैसे? पहले जब समात हुई थी तो उसमें ये कहते थे कि हम बताएंगे कि किस जर्नल ने किसको पैसे दिए थे, कैसे फैज़ाबाद धरना हुआ था। इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो थी, उन्होंने ISI का नाम लिया था, सरेआम कहा था, फैसले में लिखे थे अल्फाज। अब जब उन्होंने आज बहस किया तो उसमें वो कहते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी कैसे आए, धरना कैसे हुआ, टिकट उनका किसने बुक करवाया था, इसके मकासद क्या थे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि ये धरना जो था वो असल में किसने करवाया था, ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी। तो जब काजी फायज़ ईसा साहब इस बात से मुकर रहे हैं कि अपने ही फैसले से, अपने ही अल्फाज से, तो इससे साबित ये होता है कि जब आप वो उन लोगों का नाम नहीं ले रहे जो असल ताकत उन धरनों के पीछे थी, जिन्होंने पैसे दिए थे वहाँ पे जाके, तो इससे साबित ये हुआ कि काजी फायज़ ईसा साहब भी इस केस के अंदर उनसे डर गए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना उनका नाम लेना, बावजूद होकर लेना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में लगता यह है कि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी किसी हद तक कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो देखना ये होगा कि अगर उनका नाम नहीं ले रहे, पहले फैसले में सरेआम लिख दिया था, फिर उसकी वजह से रेफरेंस इमरान खान साहब के ज़रिए आपके खिलाफ जमा करवाया गया था, तो जिन
सियासतदानों ने ये फैज़ाबाद धरना और सारी चीज़ें की थी जिस पार्टी ने, उनको ही आप कोई सज़ा सुनाएंगे, कोई फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ देंगे और मियाँ साहब की हुकूमत के ख़ात्मे को सामने लाएंगे, कैसे हुआ था, उनकी फेवर में चीज़ें जाएगी, या जो असल मास्टरमाइंड थे उनको भी आके आप एक्सपोज करेंगे। ये एक बड़ी आजमाइश है काजी फायज़ ईसा साहब के लिए। मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म किसी सूरत नहीं बनने दूंगा। एक बड़े सियासतदान ने, एक बड़ी पार्टी के एक रहनुमा ने यह दावा किया है, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से उन्होंने इस बात का इजहार किया है, और वो जो कहते हैं वो कर भी गुजरते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कल के दोस्त आज के दुश्मन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि मज़दाक। ये जरदारी साहब ने जो बात कही है कि मैंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था, वो मेरा इंतखाब था और मेरा मुंतखब किया हुआ, मेरी चॉइस के मुताबिक वज़ीर आज़म बना था, तो छोटे भाई को तो बना दिया था, लेकिन मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो वो कैसे नहीं बनने देंगे, उसी पहले नुक्ते पे आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी और पीटीआई हो सकता है कि एक पेज के ऊपर आ जाएं, और इस्टेब्लिशमेंट के साए में, उनकी छतरी के तले जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, और इनको लेवल प्लेइंग फील्ड से बढ़ के चीज़ें दी गई, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये इस मुखालफत में नवाज शरीफ साहब की मुखालफत करते हुए और अपने हक के लिए अगर ये वो चैलेंज दे रहे हैं, तो देखते हैं कि जरदारी साहब इसमें कामयाब हो सकेंगे या कि नहीं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस मौजू के हवाले से कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का क्या इत्तेहाद होना चाहिए, और इसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं, और उनकी राय क्या है। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा, चूँकि मुस्तकबिल करीब में सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये व्लॉग्स जो हैं डेली बेसिस की कुछ अरसे के बाद वहीं पे ही देखने और सुनने को मिलेंगे। इसके बाद शेर अफजल मरवत साहब का इंटरव्यू है, उसकी हाईलाइट्स आज लगेंगी। गोरखधंधा का वो हिस्सा बने थे, हमने उनका इंटरव्यू लिया, उसको ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।